Alam ko yan. Dito na ako, guys! Dito na ako! Yay! Sunod naman, Mulay. Easy peasy. Oh, easy peasy. Oh, easy peasy. Oh! Ito flag. Oh! 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 Wow! 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 Ronaldo, what are you doing? Mommy, give my hot dog. Hot dog. Nom, 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 nom. Uy, pag tamakit kapibara, masisira. Gano'n ka nalot-lot? Frigo Camilo. Tara guys, dito tayo sa lamesa. Laro tayo. Laro na tayo nyo, purple siya. Bibi, alis ko nga. Wow! Wait lang po guys. Ito na. Wow, my flower. My flower. Wala nyo lidong, wala. Diyan, pamuna si Vicky. Pamunas. So, nabit ito ni... hindi may... Yan yung bet. Kanino lang yung bet? Get your take, tarara, tarara. Get your tarara, tarara. Of course.